Iya. Ini mukaku ya, jangan liatin, jangan diliatin terus ya. Ya gitulah. Oke, jadi eh hari ini aku akan bermain game yang bernama Supernatural. Aku dengar dari beberapa YouTuber ini, katanya ini adalah salah satu game yang mirip dengan Don't Scream yang pernah aku main beberapa bulan yang lalu, atau ya mungkin dah setahun yang lalu mungkin ya, nggak tahu juga. Dan ya, jadi basically kita harus menginvestigasi dalam rumah ini. Katanya ada orang meninggal, jadi mungkin kita bisa bilang paranormal investigasi gitu lah ya. Dan ya mungkin kita harus cari clues ya, untuk mencari tahu gitu, kenapa sih Miss Susan itu bisa mati, kok bisa. Dan ya, by the way, nonton sampai akhir karena kalian mungkin tidak akan expect endingnya kayak gimana. Oke, selamat menonton. Ya, aku dengar sih ini kayaknya mirip Don't Scream gitu. Jadi ya, dan ini udah dijelasin ya. Oke, jadi ini adalah ngetes mikrofon, kalau kita bisa kayak halo 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 halo. Oke, bisa. Next. Oke, kita apa nih? When you see this icon, it means that voice recognition is disabled. Oke, katanya kalau kita lihat icon ini berarti mikrofonnya belum bisa atau belum mulai gitu kayaknya. Kalau jika kamu lihat icon ini, oke, katanya kayaknya ini udah mulai kayaknya. Ya, mungkin ya. Dan ini kekerasan. Ya, kalau kita suaranya terlalu keras ya gitulah. Dan ini adalah voice command ya. To use the voice recognition, hold down button. You finish your voice command. Oke. Jadi ini kayaknya kita bisa komunikasi sama hantunya, tapi kayaknya nggak butuh. Oke, back. Change language, kayaknya nggak usah. Inggris aja nggak apa. Mungkin kayaknya juga jago Inggris ya. Medium, oke. Ini karena monitorku belum sejago ini. Ping things, oke. Kita lihat controller dulu, ini ada apa aja. Oh, ternyata ada ini ya guys, controller available kayaknya. Jadi kita kayaknya bisa main Supernatural pakai controller. Oke. Bisa zoom, bisa crouch, bisa voice command. Oke. Shift, sprint, night vision. Ini mau perang atau cari hantu sih? Ada night vision pula. Next kamera, vision. Oh, kayaknya buat kamera sih ini next vision. Gak tau juga ya. Voice command, oke, bla 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 bla. Oke, kayaknya aku udah bisa. Ya, kita coba. Oke. Ya, begin experience. Aku pakai headset karena katanya bagus buat headset ya. Bagus. Halo. Saya enggak seingat kok kalau aku oke. Aku agak jujur, aku main game ini dikit ya, jadi kayak aku tahu beberapa alur. Aku cuma bingung kenapa gak ada orangnya ya. Ya aku bisa bilang ini aku cuma nonton ini ya doang ya, orangnya doang ya, jadi aku nggak tahu alurnya. Cuma aku nonton apa namanya, scene-nya, komunikasi sama detektif. Jadi aku dengar seingatku ya, kayaknya ada hantu di rumahnya ini, di rumah ini, katanya gitu. Baru mulai loh, baru mulai. Ini siapa namanya? Batska ya? Aku ingatnya Batska coy. Oke. Ini disuruh apa by the way? Aku lupa. Oke. Aku agak main Supernatural ini dikit, jadi kayaknya ke skip gitu ya, ke apa gitu mungkin. Jadi atau juga. Oh damn. Jadi maaf ya guys kalau kalian mau lihat full scene-nya, tapi ya gitulah. Detective Wyatt, man, I can't believe I'm talking to you. I've been a huge fan of your work, especially that Sakamoto case.
The way you cracked it was pure genius. Your dedication is legendary, and that's why I knew you were the right person to reach out to. I've got this strange situation at my place that's been keeping me up at night. Well, Colton, I appreciate the kind words. Nice to meet you. Now, tell me, what's going on? It's about Mrs. Susan, like I mentioned in the email. The lady helping my pregnant fiance, Kaylee, and me around the house. We brought her in because she seemed very lonely. She's practically family, living right next to our house. About a week ago, she disappeared, gone. Not answering calls, missing her usual hours. Disappeared for a week? Yeah, that's definitely cause for concern. Anything unusual about her behavior before she vanished? Yeah, that's the thing. She started acting strangely, calling us by different names, humming these bizarre tunes. It really freaked out Kayla. She went to stay with her parents for a bit. I couldn't just leave Mrs. Susan alone. I thought maybe it's dementia or something. Can you look into it, detective? Oh, and don't worry about Bashka. Hopefully, she'll still be sleeping when I get back in a few hours. But I gotta warn you, she can be one noisy little girl sometimes. I understand, Colton. I love dogs, and I'll start an investigation right away. You go be with Kaylee. And about the money, don't worry. You'll find Mrs. Susan. She's been like a grandmother to you two, right? Absolutely, detective. She's been like family. We don't have much, especially after buying this house. But Mrs. Susan means everything to us, you know? Well, I'm heading straight to Kaylee's parents now. Please, give me a call as soon as you find out anything. We're really worried about her. Kayaknya ini yang mana ya? Aku lupa, guys. Oh. Ini nggak bisa nyala. Oh, bisa. Oke, so nanti juga di atas kayaknya ada. Ini apa? Monitor. No fucking way. If I have to chase down the password for another 2 hours again, I'm out. Oh iya, kita harus cari password ya. Oke, aku lupa sih kayaknya. Aku kan lihat belakang. Kebalik lagi headsetku. Baru mulai loh. Wah, baru mulai weh. Oke, sebenarnya aku ngomong, ini aku udah main sedikit, jadi aku kayaknya ke skip ya, nggak tahu juga. Tapi sorry ya guys. Aku mau ngomong. Sorry guys, kalau ini mungkin kayaknya nggak bisa beberapa full scene-nya aku main, jadi ini langsung ke skip ke passwordnya ini entah kenapa. Tapi iya gitulah. Ini kayaknya langsung ke skip ke monitornya ini kayaknya. Oke, let's go. Tapi aku belum main ya skateboard, jadi aku nggak tahu ini, nggak tahu alurnya gimana lagi. Tolong gue. Ini apa? Oh iya, ini kodenya ya. Ih, berisik banget sumpah monitor. Oke, kayaknya aku catat aja karena takutnya aku lupa. Oke, aku udah catat di sini. Jadi ya nanti aku lupa gimana. Dan kayak ini kayaknya masih bisa ngomong kayaknya. Gua takut banget sumpah. Kaget gua. Woi. Oke, bentar. Oke, kayaknya ini kayak share recorder, jadi mungkin aku akan cut dulu ya. Atau gimana? Oke, ini daddy ski, fish ski, cool ski, chicken ski, clown ski. Oke, kayaknya aku udah dapat passwordnya. Oke, kayaknya ini ya kodenya, nggak tahu juga sih, ini kan? Chicken, oh iya benar. Rabbit ski, hah? Emang tadi ada guys, ski sama
Krapitsky. Oke, nggak tahu lah. Ini login. Gimana? Salah. Loginnya ini mana? Searchkey dan Leslie Katsky. First is Chickenski, then Kowski. Babi. Mana ini ada? Benar. Gak ada. Wait, what? Nah, benar. Mungkin kita coba buka ini dulu kali ya. Oke, tadi apa? Fishki 0, Dediski 7, Robotski 4, Koski itu 1, Clownski itu 5. Oke. Berarti 0, 7, 4, 1, 5. Ya kan? Iya benar. Nah, ini loginya gimana nih? Benar. Aku cari clue dulu. 2,000 years later. Setelah aku beberapa teliti dan aku melihat kode ini itu nyata kayak huruf abjad gitu, kayak ada 0, 1, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Dan katanya yang pertama itu kan Chickenski ya. Nah, di sini yang aku aneh tidak ada 9 dan tidak ada 2. Jadi kayaknya salah satu Rabeski Sankowski ini adalah 2 dan 9. Karena ini huruf ini kayaknya urut gitu. 0 1 yang 0 1 3 4 5 6 8 6 0 1 ya. 3 4 5 7. Kok 5 kalau langsung ke 7 sih? 5 6 7 8. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, yang nggak ada ini adalah 9 dan 2. Jadi kayaknya yang jelas itu adalah 9 dan 2 ini kayaknya. Tapi kita nggak tahu Kowski itu yang 9 atau 2. Rabbit juga nggak tahu yang 9 atau 2. Jadi kita coba dulu. Mungkin ini dulu kali ya. Habis itu berapa tadi? Lupa. Ada 36. 63 ya. 63. Oh, bener. Woo! The power of otak. Siapa nih Bella? Babe, is Kaylee home? Have you fixed your cam yet? I was thinking we could have a little, hour time while she's away. Oh, hey, Bella. Yeah. Kaylee's with her parents tonight. What's up? Seriously? You sound a bit off, babe. Is everything okay? I was really looking forward to seeing you. Yeah. Just a bit tired. You know, it's been a hectic day. Tired, huh? You sure? You sound like something's up. I was really hoping to come over. What's the deal? Just need a bit of downtime. Mrs. Susan is missing. Mrs. Suzanne is missing? You're being a bit vague, babe. I was really hoping to spend some alone time with you. What's the real story? Look, it's just not a good night, and I need to take it easy. Can we catch up some other time? Sure, but you're not fooling me. Why are you being so distant? We had plans and now you're backing out? Bella, it's not the right time. I promise we'll make up for it. I need to go. Catch up later. Kaylee won't be thrilled about this. Bau selingkuh ini. Bau selingkuh ini guys. Ada. Oke, aku baru kayaknya cowoknya tuh namanya Colton. Dan dia punya dua cewek. Namanya Kaylee sama Bella. Tadi itu ya. Ada. Ini apa nih? CCTV ya? Oh. Kenapa tuh? Hah? Kok ada anjingnya guys? Nek, aku ki udah suami ini kenapa nih guys anjingnya? Aku tuh udah bangun. Semoga tidak. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Awas sampai ada.
Gak tau, gue lemah jantung masih ya main ginian. Apa sih? Berisik banget. Ini kenapa? Apa? You can use an internet browser on computer to search for text clue you found. Hah? Katanya ini adalah browser yang kita bisa temuin untuk clues. Oke. Jadi kayaknya kita harus ke komputer dulu, habis itu cari crawler ya tadi. Oke, tadi nggak tahu itu apa crawler. Nah, nyalain dulu lah ya. Mana? Nggak ada. Oke. Crawler. Dan nanya paling bingung itu, ini kan monitor ya. Cuma punya 2 aplikasi dong. Ada. Crawler. Kita lihat. Ini kan the penny sleeve bola. Susah guys bacanya. Penny sleeve lah. Remembering Fish Susan Crawler. Ini kah yang nama hantunya? Ya kan? Nenek ya? Miss Susan Crawler. Jadi itu kayaknya nama panjangnya ya, Miss Susan Crawler. A tragic loss sparked a communication reflection on mental health. Oh, sebenarnya dia meninggal gara-gara mental. Di Juli 15 2020. A Small Town Greenville. Oke, bentar. Nanti aku singkatkan dulu. Oke, setelah aku baca-baca, sepertinya ini Miss Susan Crawler itu mati gara-gara depression. Ya. Dan katanya Miss Crawler ini juga baik hati gitu. Jadi dia tuh kayak jahitin selimut kek, atau buat luka-luka kek, sembuhin luka gitu. Ya. Habis itu dia dikubur di dalam gereja lokal gitu. Dan semua orang membayar untuk buat kematiannya dia gitu. Jadi sebenarnya Miss Crawler ini mati gara-gara depression gitu coy. Dan orang udah pada sedih gitu karena Miss Crawlernya mati. Oke. Dan matinya itu dikatanya di Greenfield gitu. Oke. Siap. Aman kah? Kedip-kedip. Terus apa lagi? Kedip-kedip sih. Wey, bayar listrik wey. Bayar listrik. Baca di situ. Oh, oke, makanya Baska udah tidur lagi tuh. Lagi enak nonton CCTV malah disambut Zeus. Lama. Nek, lu kalau mau taruhan sini nek, wis taruhan kayak ini deh. Hah? Tak bawa pistolku ini nek. Ini nek. Iya, ampun nek. Suara panda. Halo. Suara. Suara tolong gitu Itu kan nenek. Itu mayat.
Are you okay? Problem. Kita udah gak bisa ngomong. Oke, berarti aku harus silent. Bener-bener diem banget. Jadi aku nggak boleh ngomong sama sekali, cuy. Aduh. Berarti kayaknya aku bisanya bisik doang. Aduh. Bisanya bisik doang. Oke, mungkin kalau di monitor bisa nggak sih? Colton, it's me again. Ya, kayaknya di monitor nggak Listen, udah. stay quiet for a Benar, sec, okay? I need to tell you something. So, I did some digging online, and guess what? Mrs. Suzanne died some time ago. 3 years to be exact. Isn't this crazy? I mean, why didn't we hear about it right when it happened? Why did you seen her this whole fucking time? Something is not right here. It's like someone wanted to sweep it under the rug or something. This is all so bizarre. I need some time to process this, and you should probably see a shrink or something, unless this is some damn ghost business. I'm done. Don't try to reach out to me. I'm dead serious. Colton, maaf ya. Bukan masalah saya ya. Sorry ya. Lupa kalau game horror itu binatang semua. Oh, kayaknya kalau di CCTV nggak bisa ya. Kita harus kabur. Apa ya sanjinya? Gue gak kaget tapi karena banyak banget. Ini apa sih? Just me and our watch. Ini sepertinya clue ya. Oke, ini gak tau ini clue-nya apa. Coba kita lihat dulu. Katanya TV series. Oh, ini kah? Oh, gitu guys. Terus berapa lagi? Oh, ini kah? Oh, siap. Ternyata ini ada puzzle guys. Oke, nanti aja lah. Kita coba lihat CCTV. Kita lihat
CCTV lagi. Aku lihat. Art. Taman monitor. Tuh. Ya elah. Itu foto siapa ya? Kita lagi. In the place I never saw. Di bawah kah? Di bawah deh. Di bawah. Kayaknya nggak tahu juga ya. Kulineri kan? Tuh. Udah kah? Oh belum.
Oke, ini kayaknya aku bisa ngomong ya. Gak tau juga sih, tapi kita coba lihat. Soalnya ini nggak ada mikrofonnya. Oke, aku kayaknya nggak bisa bersuara lagi. Ada suara bel. Jadi kayaknya aku taruh penjelasannya di layarnya ya. Masa aku baca juga. Sabar. Well, I'll be darned. What's going on here? I'm Detective White. Just conducting an investigation. Detective, you say? What brings you to this house, making all this ruckus? Folks around here can't get a moment's peace. My apologies, Sheriff. I'm here on behalf of the new residents who requested an investigation into the disappearance of Mrs. Susan, the former occupant of this house. Mrs. Susan, bless her soul, she passed away 3 years ago. Why would anyone be poking around her old place now? And they just want some closure. Closure, huh? Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? Yes, I'm afraid my investigation can get a bit noisy at times. Just trying to leave no stone unturned, you know? I suppose I understand. But if you don't mind me asking, why now? Why all this fuss over Mrs. Susan after all these years? It's my duty to follow up on any leads, Sheriff. Right now, my leads point me to this house. Well, all right then. I'll leave you to it, Detective. But try to keep it down, will you? Don't need the whole town up in arms over some ghost story. Sekarang apa?
This fucking time, I won't let anyone escape. belum boleh nyata. I've been tracking your every move the whole darn time you've been snooping around here. That bitch and her sorry excuse for her family got what's been coming to them. You hear? Don't you know hype, darling? Because I'll find you anyway. Gotcha. What? Kayaknya gue udah boleh omong tapi kayaknya backgroundnya masih belum boleh omong. Oke, katanya jadi di cerita akhirnya ya, katanya itu sepertinya Houghton itu adalah suaminya, mungkin gak tahu juga, mungkin suaminya atau istrinya, mungkin gak tahu. Enggak, maksudnya Houghton tuh suaminya Miss Susan, mungkin gak tahu juga ya. Soalnya katanya para warga-warga itu milih Miss Susan daripada Sheriff Houghton gitu loh. Dan mungkin aku akan juga menjelasin berita yang dari Sheriff Houghton. Jadi katanya, entah kenapa tiba-tiba recordingku nge-stop begitu saja. Dan aku mau jelasin juga dari berita Sheriff Houghton tadi itu, katanya dia itu menyelamatin keluarga gitu di dalam rumah kayak yang api gitu, kebakaran gitu katanya. Dan ya udah sih, ya udah ya Sheriff Houghton, ya udah beritanya gitu doang sih. Dan ya mungkin sampai segitu aja. Dan dia lupa gameku shutdown karena gara-gara wifi ku, ya kan. Aduh. Tapi that was a good game lah. Itu mungkin salah satu game yang bisa aja ada vibe seremnya ya. Vibe seremnya karena dalam grafiknya itu juga udah kelihatan banget sih. Itu kayaknya udah serem gitu ya. Dan ya, tapi still better First to Phantom sama Chill Out lah ya. Masih masih bagusan itu coy. Nah, ini nggak tahu juga ini First to Phantom itu ada season baru atau enggak, karena itu udah episode kelima tapi aku berharap masih ada season baru lagi. Jadi ya ya udah guys, sampai sekitar aja aku bermain Supernatural tadi. Jadi ya makasih ya guys sudah menonton, dan kalau apa sih saya langsung cabut dulu. Dan by the way, sehat selalu, oke? Dadah. 1, 2, 3,